بیٹل آف چین سن 633 عیسوی میں دریائے فرات کے کنارے تاریخ کی سب سے دھماکے دار اور خون ریز جنگ لڑی گئی۔ مسلمانوں کے سامنے تھی پرشین امپائر کی ہزاروں کی فوج، جو بھاری ہتھیاروں اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک فوج تھی۔ ہر سپاہی کو لوہے کی زنجیروں میں باندھا گیا تاکہ میدان جنگ سے بھاگ نہ سکے، مگر دوسری طرف چند ہزار بہادر مسلم مجاہدین، جن کی قیادت سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بے مثال جرنیل کر رہے تھے۔ دشمن سمجھتا تھا کہ زنجیریں انہیں مضبوط بنا دیں گی، مگر یہی زنجیریں ان کے لیے تابوت بن گئیں۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدائیں میدان جنگ میں گونجی تو فضا لرز اٹھی، جہاں گھوڑوں کی ٹاپیں زمین ہلا رہی تھی اور تلواروں کی بجلیاں کفر کی دیواروں پر قہر برسا رہی تھی۔ ایمان سے لبریز مجاہدین نے زنجیروں میں جکڑے پرشین آرمی کو رونڈ ڈالا اور طاقتور فوج ریت کی دیوار کی طرح بکھر گئی۔ یہی وہ جنگ تھی جس نے دنیا کو دکھایا طاقت ہتھیاروں میں نہیں، ایمان اور عزم میں ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے اسلام کے لیے فتوحات کا دروازہ کھول دیا اور جس سے فارس کی سلطنت لرز اٹھی۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے مسلمان مجاہدین اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی نے پرشین امپائر کے غرور کو خاک میں ملا دیا، تو یہ سب اس ویڈیو میں۔ سن 633 عیسوی یہ وہ وقت تھا جب عرب کی چھوٹی سی سرزمین سے اٹھنے والی ایک قوم نے دنیا کو بدلنے کا آغاز کیا۔ اسلام کی طاقت اب صرف مدینے تک محدود نہ رہی تھی، بلکہ پورے جزیرہ نمائے عرب میں اپنی گونج چھوڑ چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین نے اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کا عہد کیا اور سیف اللہ خالد بن ولید کو اسلام کا سب سے عظیم جرنیل بنا کر بھیجا گیا۔ اس وقت دنیا میں دو سب سے بڑی طاقتیں رومن امپائر اور پرشین امپائر تھی۔ رومن اور پرشین یہ دو طاقتیں صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ خون ریز جنگوں میں الجھے ہوئے تھے، لیکن اب ان کے سامنے ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی اور وہ تھا اسلام۔ اس وقت پرشین امپائر اپنے غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کے پاس دنیا کی سب سے منظم اور طاقتور فوج ہے۔ ان کی فوجیں ذرائع بختر، بھاری ہتھیار اور جنگی ہاتھیوں سے لیس تھی، لیکن ان کے دلوں میں خوف اور غلامی کی زنجیریں بندھی ہوئی تھی۔ ادھر مسلمان تعداد میں کم تھے، مگر ان کے پاس ایمان، تقوی اور جہاد کا جذبہ تھا۔ انہوں نے دنیاوی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ کی مدد پر ہمیشہ بھروسہ کیا۔ جب پرشین امپائر نے عرب کی سرزمین پر قبضہ کرنے کی سازش کی تو مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اب دشمن کے دل میں جا کر اسلام کی طاقت دکھائی جائے گی۔ یہی فیصلہ بیٹل آف چین کا پیش خیمہ بنا۔ پرشین امپائر نے اپنی فوج کو ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ میدان جنگ میں اتارا۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا تاکہ کوئی میدان جنگ سے بھاگ نہ سکے۔ ان کا گمان تھا کہ زنجیریں انہیں مضبوط بنا دیں گی، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہی زنجیریں ان کے لیے بربادی کا ہتھیار بن گئی۔ دوسری جانب مسلمان تھے جنہیں اللہ پر کامل یقین تھا۔ ان کے دلوں میں قرآن کی روشنی اور ایمان کی آگ بھڑک رہی تھی، اور وہ موت کو شکست نہیں سمجھتے تھے بلکہ شہادت کو جیت سمجھتے تھے۔ اور یہی وہ روحانی طاقت تھی جس نے انہیں ناقابل تسخیر بنا دیا۔ دوستو، یوں تاریخ نے بیٹل آف چین کو تاریخ کی سب سے حیرت انگیز فتح میں بدل دیا۔ دوستو، صبح کے وقت میدان جنگ میں دریائے فرات کے کنارے ایسا منظر تھا۔ فضا میں ایک غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دونوں طرف کے لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف در صف کھڑے تھے۔ ایک طرف پرشین امپائر کی فوج جس کی تعداد
हजारों में थी, भारी जर्राहें, लंबे नेज़े, तेज तलवारें और सबसे बढ़कर वो जंजीरें जिनमें कई सिपाहियों को एक साथ बांध दिया गया था। इन जंजीरों का मकसद ये था कि कोई सिपाही मैदान जंग छोड़कर भाग न सके, लेकिन हकीकत में यही जंजीरें इनकी तबाही की अलामत बनने वाली थी। दोस्तों, दूसरी तरफ मुसलमान थे, तादाद में कम, लेकिन इनके दिल ईमान से लबरेज थे। इनके पास दुनियावी हथियार ज़्यादा ना थे, मगर एक ऐसा हथियार जिसने बड़े बड़े लश्करों को हिला दिया था, वो था अल्लाह पर कामिल यकीन। इनके लश्कर की क़यादत कर रहे थे सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, खालिद बिन वलीद, जिन्हें दुनिया इस वक्त का सबसे बेहतरीन जर्नेल मानती थी। इसी दौरान जंग के मैदान में पर्शियन जर्नेल हरमुज आगे बढ़ा और इसने गुरूर से पुकार कर कहा, ए अरब के बदुओं, तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं। आज हम तुम्हें कैदी बनाकर अपने बादशाह के दरबार में ले जाएंगे। ये ललकार मुसलमानों के लश्कर में आग की तरह फैल गई। हर तरफ से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े से उतरे और हरमुज के सामने आ गए। इनकी आंखों में ईमान की बिजली और तलवार में फौलाद की चमक थी। पूरा लश्कर हैरानगी से इस लम्हे को देख रहा था। ये जंग सिर्फ दो फौजों की नहीं थी, बल्कि ईमान और कुफर का फैसला कुन टकराव होने वाला था। अब मैदान जंग में हर तरफ सन्नाटा छा गया। दोनों लश्कर अपनी सांसें रोककर ये मंजर देख रहे थे। हरमुज गुरूर से आगे बढ़ा, भारी जर्राए बख्तर में लिपटा हुआ। इसने तलवार निकाली और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को ललकारा, आओ आज देखते हैं कि ईमान जीतता है या फिर सल्तनत। सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो मुस्कुराए और घोड़े से उतरकर अपनी तलवार थाम ली। चंद लम्हे दोनों एक दूसरे के गिर्द घूमते रहे। पहला वार हरमुज ने किया, भारी तलवार बिजली की तरह चली। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ढाल से हरमुज का वार रोका और एक झटके से अपनी तलवार घुमाई। लोहे की टक्कर की आवाज़ ऐसी गूंजी जिससे चिंगारियां निकली। लश्कर के दोनों तरफ से शोर बुलंद हुआ। फिर अचानक खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक तेज़ वार किया। हरमुज पीछे हटा, मगर साथ ही खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दूसरा वार ऐसा किया कि इससे हरमुज की जर्रा चिर गई और तीसरी ज़रब बिजली की तरह गिरी और हरमुज इसके साथ ही ज़मीन पर गिर गया। ये देखते ही पूरे मैदान में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई। फारिस का गुरूर, इसका सालार चंद लम्हों में खाक पर गिर चुका था। इस वक्त ये लम्हा जंग का धमाकेदार आगाज़ था, जिसने पूरे मार्के का नक्शा बदल दिया था। हरमुज के ज़मीन पर गिरने के साथ ही पूरे मैदान जंग में तूफान बर्पा हो गया। फारिस की फौज अपने सलार की मौत देखकर चीख उठी, मगर जंजीरों में जकड़ी हुई फौज जंजीरों के बाइस पीछे ना हट सकी। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मौका गनीमत जाना और एक ज़बरदस्त ललकार बुलंद की, ए अल्लाह के मुजाहिदों, ये वक्त है जब ईमान को अमल में बदलना है। मुसलमानों ने यकजुबान होकर तकबीर बुलंद की। ये सदा दुश्मन के दिलों में क़यामत की घंटी बनकर बजी। पहला हमला मुसलमानों के घुड़सवारों ने किया। तेज़ रफ्तार घोड़ों की टापें ज़मीन इस वक्त हिला रही थी। नेज़े आंधी की तरह दुश्मन पर बरस रहे थे। पर्शियन फौज अपनी सफ़े संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर जंजीरें इनके कदमों को रोक रही थी। एक साथ जकड़े हुए सिपाही आगे पीछे ना हो सकते थे और यही कमज़ोरी मैदान जंग में इनकी हलाकत का सबब बन रही थी। इसी दौरान मुसलमान प्यादा फौज आगे बढ़ी। हर तरफ तलवारों की चमक और ढालों की टक्कर सुनाई देती थी। मैदान जंग ईमान से लबरेज मुजाहिद एक एक वार में कई कई दुश्मनों को इस वक्त मैदान जंग में गिरा रहे थे। पर्शियन फौज इस जंग में अपने साथ जंगी हाथी भी लाई थी, मगर मुसलमान घुड़सवारों ने इन पर ऐसा हमला किया कि हाथियों के हजूम को तोड़ कर रख दिया। अब हर लम्हा मैदान जंग का मुसलमानों के हक में
पलट रहा था। जहां जंजीरों ने दुश्मन को बांध रखा था, वहां मुसलमानों ने आईनी कुव्वत से इनकी सफ़ें चीर डाली। पर्शियन फौज की चीखें और अल्लाहू अकबर की सदाएं फिजा में मिलकर ऐसा समा पैदा कर रही थी जैसे मैदान जंग पर ईमान की बिजली इस वक्त कड़क रही हो। ये लम्हा ब लम्हा मंजर मुसलमानों की बढ़ती हुई बर्तरी का ऐलान कर रहा था। पर्शियन फौज का गुरूर अब टूट रहा था और इस्लामी फतूहात का सूरज मजीद रोशन हो रहा था। पूरा दिन तलवारों की झनकार, घोड़ों की टापों और अल्लाहू अकबर की गूंज से लरसता मैदान। फारिस की फौज जो गुरूर और जंजीरों में जकड़ी हुई खड़ी थी, आहिस्ता आहिस्ता रेत की दीवार की तरह गिरने लगी थी। मुसलमानों ने हर सिमत से दबाव बढ़ाया। घुड़सवारों ने बार बार हमले करके दुश्मन की सफ़ें तोड़ डाली। दोस्तों, इस वक्त पर्शियन फौज पीछे हटना चाहती थी, मगर जंजीरों ने इनके कदम रोक रखे थे। बहुत से सिपाही ज़मीन पर गिरने के बाद भी एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे और यूं वो जिंदा ही अपनी मौत का शिकार होते गए। शाम होते ही मैदान जंग का मंजर नाकाबिले यकीन था। मैदान में लाशों के ढेर और जंजीरों में जकड़े सिपाहियों के अजसाम बिखरे पड़े थे। मुसलमानों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी सफ़ें दुरुस्त की। पर्शियन फौज मुसलमानों की पहली ही झड़प में मुकम्मल टूट चुकी थी। सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद ने कहा, यह अल्लाह की नुसरत है और ये सिर्फ शुरुआत है। यूं पहले ही दिन मुसलमानों ने दुनिया को बता दिया, ईमान की ताकत के सामने कोई सल्तनत टिक नहीं सकती। दोस्तों, यूं पर्शियन एम्पायर का गुरूर टूटा और मुसलमानों के लिए फतूहात के दौर का आगाज़ हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी फीडबैक दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।